Usa nga balaod nun ani ginsumitar ha lower house nga nagtutuyo pakasgan ng College of Law han Eastern Samar State University kon ISO ngan pahiloag nan higayon para hindi kalidad nga edukasyon labi na para tun mga naghihingyap maging abogado tikang ha mga magkuri nga komunidad. Hira Eastern Samar Law District Representative Christopher Sheen Gonzales ngan House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan andungan nga nagfile han House Bill number 7578. Ini nga balaod noon ay nagtutuyo nga maghatag ng komprehensibo nga suporta sa institusyon ngan akademiko para ni Eastern Samar State University College of Law nga nakabase di diha syudad han Borongan. Lakipan mga probisyon na nasabi nga bill aman pag-establisa rin regular nga mga posisyon para faculty, pag-upgrade ang mga pasilidad nga kagamitan na pag-aram ngan sigurado nga pundo agud masunod ang standard nga igimpapatuman han mga regulatory body. Ang pagpapakasugan College of Law han Eastern Samar State University na sa nga puhunan para ang aton katawhan ngan aton kabubuwasan. Nagkikinahanglan kita hinduga nga mga abogado nga diri labas ta kompetente nga may moralidad kundi may adahilarong nga dedikasyon na pagserbi sa mga marginalized sector sa ring ni Congressman Gonzales. Naglabay nga Enero nagpakita hinakakadasig nga resulta ang Eastern Samar State University han 14 han ira graduates in pinasar ha 2025 bar examination. Ini nga kadaugan ni nagpapakita nga kayan universidad maghimay mga abogado nga may national caliber. Sumala pa kang Congressman Gonzales, ginpamatud-an han Eastern Samar State University nga andi kalidad nga pag-aramhan balaod in pwede mahitabo bisan hagawasan dagko nga mga universidad sugad didto sa Manila. Pinaagi hini diri na kinahanglan nga pumahirayo ha ira pamilyan mga estudyante tika nga Eastern Samar ngan sapit nga mga probinsya. Iginplastar gihapon na nasabi nga balaod nun ang mga structural challenges an universidad. Sugadan kakulang hin permanente nga mga magturot do. Waray opisyal nga dekano nga nakatoka ngan limitado nga budget nga nagkakaulang han long-term development han kolehiyo. Dugang pahini iginpapatuman gihapon han bill ang pagpahalapad ang clinical legal education ngan legal aid program. Ininagod ang mahihimo nga mga abogado in maging instrumento ha paghatag in libre nga serbisyo legal ha mga kablas ngan pagpaorsa han hustisya ha bug-os nga rehiyon. Para ha bagong Pilipinas, Daisy La Rosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.